Sa gi nadungog nako nga gisulti sa usa ka pulis nga giserbisyo sa Philippine National Police Katigbian, Bohol, Philippines nga ako kuno, ilaha kuno nga ano na nga pagawasan og warrant of arrest. Um, Ako, Mr. Officer, gihimo ra kong hostage ninyo, inyo hamday kong pasangatan diha sa mga nang-hostage nako. So meaning nga kamo conspiracy uban sa mga nihimong hostage nako. So overall, ako mismo complainant, biktima. Wala na may katungod sa akong katungod diha sa gobyerno, sa hustisya o sa kanang sa balaod sa Pilipinas. Kaya ako biktima ra gyud ko nya inyoha akong gipakasuhan diha sa kanang mga nang-hostage na sila. Nang-hostage ra gipakasuhan pa jud ko nga gi-hostage ninyo nila. So kamo tanan kay na nipirma man mo diha sa kanang kuan apelang korte diha sa Katigbian, Bohol, Philippines, kay naa may record sa inyong gihimo, nilimod lang mo gitaguan lang ninyo. So ako man yung nadungog ang gisulti sa dihang sa police officer diha kaniha. Kamo tanan nga ni agree ana ako mo nga i-appeal sa reklamo nako nga pagpa-hostage, gi padaog-daog ko ninyo, gipabugal-bugalan, gipatamay, pa-BBI o gipaantos sud sa 21 ka tuig karon 2024 since year 2003, since 21 years old pa ko. Ako undang-undang eskwela unta, human ako kanang high school, elementary, high school ko, human ako high school, college nya nag-shift dayon ko og pagka-security guard, pero inyo kong gihimong negosyo, human trafficking, plus hostage, conspiracy, pag-BBI, tanan klase. Basta wala may katungod sa ako nga musang atong kaso. Muhimo og kaso batok ko wala.